जी पळय आमी हांगा सांतिनेज सिमेट्रीच्या भायर हांगा आयिल्ले आसा थंय आमचें एक दायज अ व्हेरी व्हेरी रीच हेरिटेज हॅज बीन डिस्ट्रॉयड. आतां एक इल्लीशी तुमकां हिस्ट्री सांगपा खातीर प्रज्वल बाब आमकां सदांच सांगता की हांगा जे एक देवूळ आशिल्लें आनी त्या देवळाचे रुइन्स तांकां पोस्ट लिबरेशन 1967 तांकां खंत आसतना मेळ्ळे. आय डोंट वॉन्ट टू डिबेट दॅट बिकॉज पॉसिबली कारण पूण म्हाका अजून ताजेर कांय वाचून ना म्हणटकच हांवें ताजेर उलोवप इज नॉट रायट. बट आय कॅन से वन थिंग फॉर शुअर की दीस पर्टिक्युलर थिंग इज द बेज ऑफ अ पिलर. ताका कितें आशिल्लें तर हे 2.5 by 2.5 by 2.5 सो ग्रेनायट स्टोन आमी हांगा चिरे वापरता, ग्रेनायट वापरिना. सो पॉसिबली दीस वॉज नॉट समथींग रिलेटेड टू द प्रेजेंट इरा. दुसरें ताजेर चारूय वटेन तोंडां आसा. अगेन आय एम मेकिंग इट व्हेरी स्पेसिफीक. जेन्ना आमी हिस्ट्रीचें उलयतात कितें तेन्ना आपणाक खबर ना ताजेर केन्नाच आपणाचे सुभाषितां सांगपाची नासता की हें अमकें हें तमकें म्हणून. पूण हांगा खूब लोक अशे आसात जे दुसरी डायरेक्शनां काडटात की हांगा पयलीं बोटी येताल्यो, बोटी बांदपा खातीर हो तो स्क्वेअर एक आशिल्लो. पूण आज पासून हांवें केन्नाच तुमी फेरी बोटी बांदता त्यो पळयल्या सर स्क्वेअर पळोवंक ना, तो सदां रावंड आसता आनी ताजेर केन्ना खंयची तोंडां आसना. दॅट इज नंबर 1. आज कितें जाल्लें आसा की 2 नोव्हेंबर 1 नोव्हेंबर 2 नोव्हेंबर इज ऑल्सो ऑल सेंट्स डे आनी ऑल सोल्स डे. एवरी इयर फॉर so many years now from the time possibly the church and the cemetery is there हाजेर ते कोट मारता चुन्याचो आनी ताचो मागीर चुन्याचो कोट ते त्या फातराकूय मारताले. म्हजे कडेन फोटोय आसा हांगा तुमकां दाखयता. मागीर इमिजिएटली जातालें तुळशीचें लग्न. कोणें तरी हांगा येवन तातूंत भितर ते ऊस घालून ती तुळस म्हणली. आय एम सॉरी टू से की तुळस जर आमची आशिल्ली जाल्यार ताजेर अशें वाटेर वेता आसतना लोक थुकचे नाशिल्ले, ताजी कोण तरी कॅर घेतलो आशिल्लो. तातूंत फक्त आमी ते थोडे भितर घाले म्हणून ताका तुळस म्हणून. आय एम सॉरी वी आवर रिच्युअल्स आर नॉट सो बॅड. दीस इज वन पार्ट ऑफ इट. बट जर ती तुळस आशिल्ली जाल्यार तुमी थंय वचून पळया तो वयरसून बुराक फक्त 8 इंचांचो आशिल्लो. जर तुळस आशिल्ली जाल्यार थ्रू एंड थ्रू बुराक आसतलो अशें ताजी मुळां सकयल वचपाक. ओके दॅट इज नंबर थिंग. आतां कितें आसता तो बुराक कित्याक थंय तर तुमी जर ओल्ड गोवा वचत जाल्यार तुमी व्हडले ग्रेनायटाचे रावंड फातर पळयतले. ते खंयच्या तरी एका व्हडल्या बिल्डिंगेचे आसतले. ते व्हडले घर आसुनी नाल्यार ते आनी खंयची मुसलमानाची तेन्ना मॉस्क व्हडल्यो ताज्यो आसूंक शकताल्यो. पूण त्यो ते जेन्ना पळय ते फिक्स करताले तेन्ना पोंदां एक स्क्वेअर स्टोन आनी ताका वयर बुराक आनी आमची जी लिंगांक नाल्यार मुर्तीक पोंदां पळयतले ताका एक अशी खुटी कशी आसता ती खुटी ते भितर घालताले. पॉसिबली ते व्हडले फातर जे आसा ताकाय खुटी आशिल्ली आनी ते हांगा लॉक करताले. सो फॉर मी वॉट आय हॅव स्टडीड दीस इज द बेज ऑफ अ पिलर. आतां क्वेश्चन येता की हो फातर कोणाचो? इज इट ऑफ अ हिंदू एडिफीस? इज इट ऑफ अ मुस्लीम एडिफीस? इज इट ऑफ अ चर्च? इज इट ऑफ अ जैन टेम्पल? वॉट इज दीस अबाउट? जो पर्यंत डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी हो हांगासून काडून ते क्लीन करून सायंटिफिकली ताजेर स्टडी करून ते आयकनोग्राफीक आमचे आसता ते ताजेर स्टडी करून आमकां जेन्ना सांगतले. कारण तुमी जर पळयत जाल्यार तो फुडलें तोंड दिसता ताका तो कान आसा काय शींग आसा कितें आसा तें कळना. सो टुडे हो फातर हांगा कसो पावलो हाजेर म्हजी आनी एक थियरी आसा. प्लीज अंडरस्टँड वन थिंग. फूल एरिया फ्रॉम मिरामार टील आमचे तो फाटल्यान दोंगर आसा ताजे ह्या सायडीक रेबो आशिल्लो. आज जे आमी कांपाल म्हणटा ताका 5 ब्रिज लावन ताका डेवलप केल्लें 1829 इफ आय एम नॉट रॉंग. 1829 कांप द मनुयाल म्हणटा पळय ताणें ते कांपाल जालें ताजें. सो नाव द थिंग इज जेन्ना ते डेवलप करताले हांगा ज्यो बिल्डिंग्स आशिल्ल्यो खंयच्यो तुज्यो हायकोर्टाची बिल्डींग. द फर्स्ट हायकोर्ट इन एशिया वॉज इन गोवा. द फर्स्ट Goa Medical College, I mean the medical college which was there in Paneli was brought here in 1912 or 1929, I'm not sure of it. But हे बांदपा खातीर तांणी जे पळय ओल्ड गोवा पळय सामान आशिल्लें, जे वांशे आशिल्ले, जे फातर आशिल्ले, जे चिरे आशिल्ले, कितें कितें आशिल्लें तें हांगा हाडून
ताणी ती बांदल्यो. पॉसिबली जेन्ना आतां जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, ही जी सिमेट्री आसा दिस इज द न्यू सिमेट्री. ओल्ड सिमेट्री त्या सायडीक आसा आनी ती इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 1 जानेवारी 1879. हाज्या पयलीं लोक वयर चर्च आसा पळय ताज्या कुशीक आसते दोंगर कापून फोर्त द ओयतेर म्हणटात, म्हणजे आमी कोर्तीन म्हणटात, ताजेर वयर आशिल्ले. आज तुमी वचत जाल्यार तुमकां थंय तुमकां ग्रेव्स दिश्टी पडटा. सो ती तांणी हांगा शिफ्ट केली आनी मागीर हांगा तांणी ही एक्सटेंड केली. सो पॉसिबली ह्यो बांदता आसतना तांकां पळय हें सामान आयलें तातूंत हें सांपडलां आसतलें आनी ताजेर कोण तरी मुर्ती आसा त्यो आमकां नाका म्हणून तांणी पळय उडयलां. ते लायक वॉट प्रज्वल बाब इज सेइंग 1969 तांणी एक हांगा पळय ते कबर आसा ती खणटा आसतना तांकां मेळ्ळ्या. बट वेदर इट इज हिंदू, वेदर इट इज मुस्लीम, वेदर इट इज जैन, वेदर इट इज क्रिश्चन, वी हॅव टू कीप वन थिंग इन मायंड. गोंयकारांनी एक लक्षांत दवरूंक जाय की हें जें आसा हॅज गॉट हिस्टॉरिकल व्हॅल्यू. And whatever, whosever faith it is the right of every Goan that it should be what you call, it should be preserved. आता जेन्ना आमी हें पळयता, म्हजो हाजे कडेन फोटो आसा, हांव तुमकां दाखयता. तर हांव ती कितलीं वर्सां जालीं, रायट फ्रॉम 2010 आमी ते वी वर ट्रायींग टू क्लीन दिस अप. तुमकां खबर आसतलें एक आरजे आशिल्लो पंकज कुट्टरकार म्हणून, तो आनी हांव हांगा येवन ग्रूप घेवन येवन वी ट्राय टू क्लीन दीस. बट ताजेर इतले लेयर जाल्ले आसात पेंटाचे दॅट वी कुडंट. सो आय स्पोक टू डिफरंट डिपार्टमेंट आनी आतां तुमी जर पळयत न्ही हांगा जर पळयत जाल्यार दीस इज हाव इट लुक्ड अर्लियर एज रिसंट एज नोव्हेंबर 2023. मागीर ताजेर हांगा 26 डिसेंबर म्हणजे क्रिसमसाक दुसऱ्याच दिसा ताजेर हाडून माती घाली. हांगा येवन आमी सांगलें अरे बाबा सांबाळा सांबाळ. तेन्ना पासून सगळें सारकें आशिल्लें, सगळे पार्ट्स ताजे सारके आशिल्ले. जेन्ना आमी 12 जानेवारीक आयले तेन्ना पळयताले हाका प्लास्टिकेन बांदून दवरला आनी तो फुटला. आनी फुटला म्हणटकच हांवें येवन क्लोज स्टडी केली. पळयता जाल्यार हो तो तुमकां मार्क दिसता दॅट इज ऑफ द शॉवेल. तांणी फातरांनी पासून काडूंक ना, तें शॉवेल घालून तें काडलें आनी तो वयर पळय तो रावंड बुराक आशिल्लो तो फोडून उडयलो ताजो. एंड टुडे ताजेर मागीर वेलिंगकार बाब म्हणटा ताणें हांगा येवन एक जाळी घाली. म्हणजे बाबा प्रिजर्वेट म्हणून जाळी घाल्या आसतना दे हॅव कम अँड दे हॅव पोर्ड ऑल दीस पर्टिक्युलर थिंग अँड सी द ट्रेजेडी ऑफ ऑल दीस. हांव तांकां तेंच सांगतालो आतां. ते सोदताले की वयले जे पळय 2-3 फातर आसा ते हांगा आसा काय म्हणून. पूण ज्या दिसा तांणी हाजे वयली माती काडली हो फोडून तेन्ना आय एम 100% शुअर तांणी ते व्हरून खंय तरी एका पंचाक भायर उडयले आसतले. नाव what is the responsibility of a citizen? इतले म्हयने जाले हे स्मार्ट सिटीचे. आतां पळय हांगा तुमकां कोण मनीस दिसता, सगळे कडेन रस्ते फोडून दवरल्या. 2 जाण 3 जाण नाल्यार कोणूच ना हांगा. वॉट टायप ऑफ स्मार्टनेस इज दीस? एके कडेन घाला, क्लीन करा, फिनिश इट ऑफ. इफ नॉट वाय डीड यू ब्रेक इट अप इन द फर्स्ट प्लेस? अँड जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, आमची जी हेरिटेज ताका दायज म्हणटा ते इज नॉट वॉट यू सी आउटसायड. दायज म्हणटा ते फक्त तोंडान उलोवन कांयच जावपाचें ना. वी हॅव गॉट अ पावरफूल लॉ एंड अ कंट्री. द इंडिविज्युअल्स शूड अंडरस्टँड दीस. तुमी म्हणटले हांव कित्याक म्हणटा काय म्हणून. आज आमचे कडेन हांगा गव्हर्नर आशिल्लो, 2nd लेफ्टनंट गव्हर्नर, ताजे समाधी ताजेर वयर झाडां जावन फुटिल्ली. गेल्ली 12 वर्सां आय एम टेकिंग द इंटरेस्ट इन, आय हॅव गॉट इट क्लीन्ड अप. आनी तुमकां एक सांगता, इफ यू टॉक टू द डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली दे लिसन. इतलीं वर्सां फ्रॉम 1972 तो युनिटी स्टॅच्यू आशिल्लो मिरामार, ते 2 जाण दादले सो ऑब्सिनली हात धरले आनी उबे रावतात आनी नोबडी इज डुईंग एनीथींग अबाउट इट. In the year 2014, on the 100th anniversary of Vishnu Mahadev Kukalkar, the man who put that statue there, I went, got the money from the people, and we put up that mashal in his hand. Initially there was, and just for your information, thanks to the Department of Tourism and the corporation and the MLAs, both MLA from here and there, and the corporator also, with their help, तुम्ही पळयला आसतले Dona sorry, I made a mistake. Twin statues on the Dona Paula jetty. ते Dona Paulaचे स्टॅच्यू न्ही, ते फुटून ताजे तोंड जावन कुडके जाल्ले ताजे. कोणूच फक्त उलयताले, कांयच करिनाशिल्ले. प्लीज गो एंड सी. आय हॅव गॉट देम रिप्लेस्ड ओवर देर
fully, and there is a whole in the story in English and in Hindi. कित्याक तर कोणूच काय सांगिनाशिल्लें की हो दोना आनी हे पावलू ही राजाची चली आशिल्ली, हो फिशरमॅन आशिल्लो, हांगा येवन ताणी जीव दिलो असो एक हांगा पिक्चर आयल्लो. Now this is very stupid, because see, until and unless, thanks to all the media also, thank you very much, because तुमचे कडसून ही मेसेज जी आसा आमच्या दायजाची कितले इम्पॉर्टंट आसा ते लोक हांगा, हांव म्हणिना की आय एम मेकिंग एन अटेम्प्ट, दीस इज अ कलेक्टीव अटेम्प्ट. आनी आमी जर हे आमच्या दायजाचेर जर आमी कांयच उलयलें ना, आमी जर कांयच ताजेर घरा कडेन बसून जर शापतां सांगली आनी फेसबुकाचेर आनी हाजेर ताजेर घाले, कांयच जावपाचें ना. कम आउट एज एन इंडिविज्युअल, एंड आय कॅन टेल यू एज एन इंडिविज्युअल 3 थिंग्स हॅव गॉट डन. This will be the 4th thing, because आजूच हांवें letter director of archaeology I have given to the commissioner of CCP and to the smart city, because तांकांय कळूंक जाय की what are we doing. We are not doing it behind their back like they are doing. Okay. Yes. We want this to be removed from here, along with so many other heritage things that are there in Goa. Please, it is my appeal to all of you. Please save this type of small thing. आज तुमकां कळचें ना, पूण असो टायम येतलो जेन्ना तुमचीच भुरगीं तुमकां विचारतले की हें कितें, आनी तुमी मागीर यू विल हॅव अ फेस दॅट वीथ यू विल हॅव नो फेस एक्चुअली टू. दीस आर लँडमार्क्स ऑफ द सिटी. सो थँक यू व्हेरी मच. दिस इज वॉट आय हॅव टू से.